बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है, जिनमें सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट तो ये है कि भारत ने फिर एक जंगी कदम जो है वो पाकिस्तान की तरफ उठा दिया है। पाकिस्तान के पानी को बंद करने की भारत ने एक मज़मूम कोशिश की है। जो पाकिस्तान में दरिया आ रहे हैं भारत की तरफ से, वहाँ पर भारत ने कुछ ऐसे मंसूबे लॉन्च कर दिए हैं जिससे पाकिस्तान के हिस्से का पानी जो है वो भारत की तरफ चला जाएगा। ये कौन से मंसूबे हैं, भारत किन किन दरियाओं पर ये मंसूबे बनाने जा रहा है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये कि चीनी फौजी जो हैं वो भारत के एक इलाके अरुणाचल प्रदेश में घुस गए हैं। यानी चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 20 किलोमीटर का जो एरिया है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। ये क्या भारत और चीन के दरमियान तनाज़ा है, ये भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की किस तरह कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ भारत ने सिंध-ताश मुआहदा जो है वो 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े के बाद जो है वो यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल कर दिया था। और उसी के नतीजे में अब भारत ने दरियाए चनाब के ऊपर जो है वो नहरें बनानी शुरू कर दी हैं। ऑलरेडी एक नहर थी जिसको 120 किलोमीटर जो है वो दुगना कर दिया गया है। और इसके अलावा दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध के ऊपर नए डैम बनाने के मंसूबे भारत ने लॉन्च कर दिए हैं। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि दरियाए चनाब से जो पानी पाकिस्तान की तरफ आता था, उस नहर के दुगना होने की वजह से वो पानी पाकिस्तान तक नहीं पहुंच सकेगा और भारत के इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान में उन दरियाओं की वजह से जो फसलें सैराब होती, जो खेत सैराब होते थे, अब वो नहीं हो सकेंगे और पाकिस्तानी अवाम जो है उस पानी से महरूम हो जाएगी। इसके अलावा दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम का भी पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय शुमाली इलाकों में बांट दिया जाएगा, पाकिस्तान की तरफ नहीं आने दिया जाएगा। ये भारत की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आई है अब तक की। आपको एक बात जो है वो याद करवाते चलें, और वो ये कि जब भारत और पाकिस्तान की कशीदगी के बाद सीज़ फायर हुआ था, उस वक्त सीज़ फायर जो है इन शराइत के ऊपर हुआ था कि भारत पाकिस्तान के साथ जो सिंध-ताश मुआहदा जो यकतरफा तौर पर भारत ने मुअत्तल किया है उसके ऊपर दोबारा अमल दरामद करेगा, उसको बहाल रखेगा और पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कब्जा नहीं करेगा। ये एक अहम शर्त थी जिसकी बुनियाद पर सीज़ फायर किया गया था और ये कहा गया था कि सिंध-ताश मुआहदे के ऊपर अगर कोई भी आंच आई तो उसको जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। हमारी खबर जो है वो सच होती हुई दिखाई दे रही है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मर्तबा फिर जंग लगने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। वो इस वजह से कि भारत अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा, भारत उन हथकंडों से बाज नहीं आ रहा जिसकी वजह से पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो कशीदगी हुई थी। जनाब, ये एक देखने को सुनने को बहुत आम सी खबर मालूम होती है कि भारत ने पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर जो है वो नहरें बना दी या डैम के मंसूबे बना दिए, लेकिन इन डैम्स और नहरों की वजह से पाकिस्तान की फसलों को, पाकिस्तान के किसान को जो नुकसान होगा उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 60 से 70% जो काश्तकारी होती है उसका इन्हिसार कुदरती पानी पर होता है और ये कुदरती पानी दरियाओं से हासिल किया जाता है। दरियाओं में जो पानी होता है उनके अंदर से जो है वो फिर नहरें निकाली जाती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। उन नहरों का पानी जो है वो किसान इस्तेमाल करके अपनी फसलों को काश्त करते हैं। अब अगर भारत जो है ये पानी ले लेता है पाकिस्तान के हिस्से का, तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ किसान मुतासिर होगा, उसकी फसल मुतासिर होगी और पाकिस्तान में बहरान पैदा हो सकता है मुख्तलिफ चीज़ों का जो किसान काश्त करते हैं। इंतहाई घटिया कदम है, इंतहाई बुज़दिलाना कदम है। अब अगर आप हमसे जंग में नहीं जीत सकते तो इस तरह के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करके आप जीतने की कोशिश करेंगे। आप ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है वो वही किया जाए जिसके आप लायक हैं, और मालूम है आप किस चीज़ के लायक हैं? जो आपके साथ 10 मई को पाक फ़ज़ाइया ने किया है ना, आप उसी के लायक हैं।
آپ پیار کی بولی کو نہیں سمجھ سکتے, آپ امن کی بھاشا کو نہیں سمجھ سکتے. آپ کو صرف ایک ہی زبان آتی ہے اور وہ زبان ہے ڈنڈے کی, اور یہ ڈنڈا جو ہے وہ آپ کو پاک آرمی ہی دے سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور ڈنڈا نہیں دے سکتا. اگر آپ کو کوئی اور ڈنڈا دیا ہوتا نا کبھی کسی نے, تو آپ کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے. پانی بند کر رہے ہو, کیوں؟ ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے, ہم نے کبھی آپ کے ساتھ کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. آپ ہمارا پانی بند کر کے ہمارے کسان کو ذلیل کرنا چاہتے ہو, ہماری فصلوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو, ہمارے ملک میں بحران پیدا کرنا چاہتے ہو. کیوں؟ کیا وہ ریزن ہے کہ آپ لوگ ہم سے جنگ میں نہیں جیت سکتے؟ آپ کے طیارے جو ہیں وہ ہم سے نہیں جیت سکتے, حالانکہ آپ نے $9 ارب کی انویسٹمنٹ کی تھی اپنے طیاروں کے اوپر, اور آپ ان طیاروں کو بھی ہم سے نہیں بچا سکے. تو اب آپ ان طیاروں کا بدلہ جو ہے وہ پانی بند کر کے لیں گے. مرد بنو, انسان بنو, میدان جنگ میں آ کے مقابلہ کرو. اس طرح پانی بند کر دینے سے, نہریں بنا لینے سے, ڈیم بنا لینے سے تم لوگ ہمارا راستہ نہیں روک سکتے ہو. یہ قوم ایمان اور جذبے کی بنیاد پہ کھڑی ہے. آپ لوگ ان کا ایمان اور جذبہ نہیں توڑ سکتے. اس بات کو سمجھ لیجئے, جتنا جلدی سمجھ لیں گے اتنا ہی آپ کے اور آپ کی عوام کے حق کے میں بہتر ہوگا. یہ اونچے ہتھ کنڈے ہیں, ان سے باز آؤ. پہلے ہی آپ کا مکرو چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. مزید اپنے آپ کو پوری دنیا میں ایکسپوز نہ کرو. اب آ جاتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف, اور وہ یہ ہے, اروناچل پردیش جو ہے ایک چین کا اور بھارت کا سرحدی علاقہ ہے, اور کافی متنازع علاقہ ہے, ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے, جس کے اوپر چین جو ہے وہ اپنا, چین کہتا ہے کہ اروناچل پردیش ان کے ملک کا حصہ ہے, بھارت کہتا ہے کہ اروناچل پردیش ان کا حصہ ہے. کچھ دن پہلے بھی ایک یہ خبر آئی تھی کہ چین نے اروناچل پردیش کے جتنے علاقے ہیں ان کا نام جو ہے وہ بھارت نے بھارتی زبان میں رکھا تھا, چین نے اس کو چینج کر کے چینی زبان میں ان علاقوں کے نام جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں. لیٹسٹ اپڈیٹ کے مطابق, تازہ ترین انفارمیشن کے مطابق جو ہے اروناچل پردیش کے 20 کلومیٹر کے ایریے میں چینی فوج جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے اور وہ اس پہ قبضہ کر لیا ہے. اب چین کے ساتھ بھارت اس طرح نہیں کر رہا کہ میں آپ کے ساتھ لڑ لوں گا, میں ایسے کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. ان کو چین کہہ رہا ہے کہ بھائی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو اور بات کر لو. کیوں؟ کیونکہ پاکستان نے جو چینی ہتھیار استعمال کیے تھے بھارت کے خلاف جنگ میں, بھارت کو پتا ہے کہ وہ کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. پاکستان نے اپنے بنائے ہوئے ہتھیار استعمال نہیں کیے تھے, پاکستان نے چین کے بنائے ہوئے ہتھیار استعمال کیے تھے. تو پاکستان اگر بھارت کا اتنا نقصان کر سکتا ہے تو چین جس نے وہ ہتھیار بنائے ہیں وہ بھارت کا کتنا نقصان کر سکتا ہوگا. آپ خود اس بات سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ تھی آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ, اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو لازمی دبا لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا, لائک ضرور کیجئے گا. ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.